Hello friends, this is Mahantesh Papri. Welcome to this video. In this video, we will learn about the will of sacrifice, the remaining paragraphs. Already we have discussed so many beautiful and important incidents of Bhagat Singh in the video first, that is the will of sacrifice part 1 video. Still, if you have not watched that first video, please watch it. I have given its link in description box, dear children. Please watch it and try to understand it. Right? Let me bring before you a brief recap of that first video. So, in the first video, we discussed that Bhagat Singh's family, his grandfather, his father, and his uncle participated in freedom struggle. So, according to the impact of Mahatma Gandhi's call, Bhagat Singh left his DAV High School and joined National School at Lahore. There he met with Lala Lajpat Rai, Raj Bihari Bose, Sukhdev, and many others. That National School was a place for revolutionaries, and there that place influenced on Bhagat Singh's life. Bhagat Singh was not only a great revolutionary, he was also a great thinker. So he gave a beautiful socialistic thought, that is, there must be collective ownership of means of production, that is land, labor and capital. That also he discussed, dear children. Not only that, he thinks that revolutionaries are not cowards. They were great soldiers of the country. They were not at all terrorists as British branded them. Isn't it, dear children? So he wanted to show the whole world, and he wanted to wake the enslaved, deep slumbering nation to see, to watch what the British people were doing unjust thing to India. That's what he threw bomb in Central Assembly Hall. That we also discussed. So in his letter, he discussed in letter first that he was given death punishment, and some people were afraid of that death punishment. Some people were afraid of that death punishment, but he did not deter from death punishment. So he wanted to show the whole world that revolutionaries were not at all cowards. They were not at all to sacrifice their life for ideal. They wanted to face any calamity, any destruction. They are ready to face. That what we discussed in the first video. Please watch it. It's a beautiful video, and it had a great things to learn, dear children. Watch it and share it to your friends. So ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ತಾತ ಅರ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಂಕಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಕ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು DAV ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಸಹಕಾರ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ DAV ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಲಾಹೋರ್ದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಹೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ವಿಚಾರವಾದಿ. ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಎಲ್ಲರೂ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹಣ, ಇವುಗಳನ್ನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಹೇಡಿಗಳು, ಇವರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಯಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಡಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಲ್ಲರು, ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬಲ್ಲರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್ತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಪಾಠ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ
ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಹಂಚಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ so that they can learn easily. Dear children, still if you have not subscribed our channel, please subscribe our channel by pressing red colored subscribe button which is on your screen. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನ್ನುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 126. Letter 2. In previous video we studied letter 1. Right, dear children? Bhagat Singh's letter to the second LCC convicts. Lahore case convicts. LCC means Lahore case convicts. Convicts andre apatitru. When it was written? So it was written on 22nd March 1931, just some days before his death punishment. Where it was written from? It was written from Lahore jail. To whom it was written? Yarige bareyalagittu? It was written to comrades, his friends. Comrades means his friends. Comrades, let's start. Comrades, the desire to live is natural. Everybody wants to live. Nobody wants to die. Everybody's desire, everybody's wish is to live naturally, live happily. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಸೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. It is in me also, Bhagat Singh says, I have also that kind of idea. I do not want to conceal it, I do not want to hide it. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. But it is not conditional. But it is conditional. ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. I don't want to live as a prisoner or under restriction. So Bhagat Singh did not want to live as a prisoner, as a criminal. So he was not a criminal, he was a prisoner. He was a great freedom fighter or under restriction. He do not want to die under restriction. ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. My name has become symbol of Indian revolution. So in this way my name will be remembered as a symbol of Indian revolution. Please underline. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. The ideal and sacrifices of revolutionary party have elevated me. The ideal and sacrifice of my life was elevated or brought to greater light by revolutionary party. ನನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. It is taken to great elevation, height beyond which I will never be able to rise if I live. So my name is taken to that height by my revolutionary party. So I am very grateful to that party, Bhagat Singh says. ನನ್ನ ಹೆಸರು, ತ್ಯಾಗ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ, ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. Today people do not know my weaknesses. Everybody has got his own weakness. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. If I escape gallows, those weaknesses will come before them. So I can easily escape. Bhagat Singh says, I can easily escape from gallows or prison, but I do not do. ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಜೈಲಿಂದ ಓಡೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. So if I run away from this prison, so I would be recognized as coward. ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತೀನಿ. The symbol of revolution will get tarnished. Perhaps it may vanish altogether. My all work will go in waste. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. On the other hand, if I mount the gallows boldly and with a smile, that will inspire Indian mothers. So if I mount the gallows, if I step on the gallows, if I step on the noose, ನಾನು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ that will inspire, that will motivate so many Indian mothers. They send their children for the sake of Indian freedom struggle. ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದರಿಗೆ
ಇದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. They will send mothers of India or Indian mothers, they will aspire and send their children to freedom struggle. Their children should also become Bhagat Singhs. So all Indian mothers wish and they want to make their child to be Bhagat, to be like Bhagat Singh. Bhagat Singh ಅಂತ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ, ಓಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Thus, the number of persons ready to sacrifice their lives for freedom of our country will increase enormously. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. So Bhagat Singh has had a great ideals in his life. So Bhagat Singh thinks that if I sacrifice my life, everybody will aspire like to me. ನನ್ನಂತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. It will then become impossible for imperialism to face the tide of revolution. So then Britishers cannot oppress us, cannot administer or cannot hold their administration on us forcefully. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಇಂಪೆರಿಯಲಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ, ಅವರ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಅವರ ನಿರಂಕುಶಾಹಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. Face the tide of revolution, so it cannot face that tide of revolution, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಅಲೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And all their might and their satanic efforts will not be able to stop his onward march. So their satanic efforts means their cruel efforts cannot stop the activities of Bhagat Singh and others. Let's continue paragraph number 11. Yes, one thing pricks me even today, one thing makes me to think. The heart nurtured some ambitions for doing something for humanity and for my country. So Bhagat Singh proudly reminded that he wanted to do something for humanity and his country. So ತನ್ನ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಮಾನವತೆಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ರು ಅವರು. I have not been able to fulfill even 1,000th part of those ambitions. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ambition ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I even not been able to fulfill, not been able to complete even 1,000th part of those ambitions. ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. If I live, I might perhaps get a chance to fulfill them. If I live, I will fulfill them. ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If ever it come to my mind or it came to my mind that I should not die. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? It came from this end only. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. I am proud of myself these days. So Bhagat Singh feels proud of having those days in the prison. He never regretted, he never felt sorrowful. ಎಂದು ದುಃಖಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. I am anxiously waiting for the final test. So he was eagerly waiting for final test. Final test means hanging day. I wish the day may come nearer soon. Bhagat Singh always wish, anticipate that day. Bhagat Singh ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Your comrade Bhagat Singh, your friend Bhagat Singh. So this is what about a great idea of Bhagat Singh. So let's check up how much we have understood. Question number 1. What kind of life did Bhagat Singh desire to lead? Bhagat Singh wanted to lead life natural. It is there. Bhagat Singh's name has become a symbol of options. You are having 4 options. Option A, elevation. B, relaxation. C, revolution. D, reorientation. Answer is revolution. Bhagat Singh was never afraid of meeting friends. B, death. C, enemies. D, relatives. So surely it is B, death. Bhagat Singh ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ.
Bhagat Singh is a model of A. Social servant, B. Political wisdom, C. Oratory, D. Sacrifice. Bhagat Singh is a model of sacrifice. ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು. If I live, I might perhaps get a chance to fulfill them. ನಾನು ಉಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What wishes did he want to fulfill? He wanted to fulfill what thing? He wanted to work for humanity and work for country. Please underline. ಮಾನವತೆಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. Who is he telling this? So he is telling to his friends. Telling his friends. Why did Bhagat Singh feel proud of himself? Bhagat Singh feels, or Bhagat Singh felt proud of himself that he was going to sacrifice his life for his ideals. That he wanted to show that revolutionaries are not cowards. They were also brave as others. So they have every right or every face to face the calamity that he wanted to show and he wanted to be proud of. So here ends the story of Bhagat Singh. 2 marks question can be asked or long question can be asked. So say for this, let's continue C1 on page number 128. Question number 1. How did Bhagat Singh participated in the freedom struggle? How he participated? You have to explain it. How he participated as Lala Lajpat Rai and in other activity. What made revolutionaries use guns and bombs against the British? Revolutionaries, I mean the British were unjust and they were, what we can say, they were unjust and oppressive, and that's why revolutionaries used guns and bombs against the British. What were the means of production according to Bhagat Singh? Bhagat Singh ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು? Land, labor, capital. Next question number 4. How was Bhagat Singh able to keep the spark of freedom struggle alive? So by sacrificing his life for the sake of country, that's what he wanted to keep the spark of freedom. ತಾನು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರು. Why is Bhagat Singh even remembered today? Bhagat Singh is even remembered today not only for great revolution but also a great thinker. He explained so many socialistic thoughts. Long questions. What were the incidents that brought changes in Bhagat Singh's life? You have to explain here how Lala Lajpat Rai dies. What happened later? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮುಂದೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್? ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸೊ if the judge is Indian, he might give decision in favor of Bhagat Singh, isn't it? Next question number 3. The value of man resides not only in what is capable of receiving and what, but in what he is capable of giving. Discuss with you. So we have to discuss what are the good qualities of giving, capable of giving, and what are the bad things for receiving. ನಾವು ಕೊಡುವ ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತವೆ, ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. Write a letter to your friend about your patriotic feeling after reading letters of Bhagat Singh. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ the will of sacrifice. So whenever you find any book on Bhagat Singh, please read. We cannot involve in such activities. At least we must give respect by reading his life. You may find books on Bhagat Singh in your library, dear children. Please read them. At least it is our bonded duty to read his ideas and get them in application of or in real life. That might be different thing. At least we must read. So thank you everyone for being with us and learning together. Please, dear friends, students, please share our videos to your friends and students so that they can learn easily, happily at their home. So dear children, please subscribe our channel and get connected to the world of learning.
ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ. Right? So thank you dear children. Let's meet in the next video with the new chapter. So till then, take care.